Okay, about number 2 between Aligara. 03 and Usai. From the red corner, 03. And from the blue corner, Usai. Pumunta mo rin ang linis. Labas ka dyan. Labas ka dyan. So yung mga gusto mag-training dito sa Spartan, kontakin nyo lang sila sa Jeff. Sa mga wala pang gym na pinag-training nila. Anong gawin lang naman ang West Office. Nandun. Yung kayo yan ano, ay bagaran na lang. Walang mga fish yan na ano. Wala tayong pa. Ikaw magpapa-corner. Alis! Hook straight, hook straight! Dito! Sabay ka, sabay! Sabayan mo, sabayan mo! Sabayan mo, mahal! Lapos pa lang! Sige, sabay! Labas, labas! Headgear eh. Labas dyan, sa gilid! Ikaw umilag ng ganyan. Okay, kaya na yan! Nakikita mo maamba eh. Nice one. Okay, ganun lang. Okay, ganun lang! Okay, Focus. kaya na yan. Go! Side, side, shot! Okay, go! Atras mo, atras! Yan, yun ang gusto mo! Boom! Yan! Yan, sabayan mo na. Yan! Yan. Boom! Yan. Yan! Confident lang! Ganyan lang. Lakas mo na loob mo, man! Lakas mo na loob, kaya! Kaya yan. Mauna ka, mauna ka! Boom! Isa pa. Ayaw mo yan! Lakas loob lang! Isa pa. Two, box. Lakas loob lang, man! Go! Let's go! Mauna ka, man! Lagi! Wag, wag. Hook straight. Straight! Ang headgear. Headgear eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Box. Right. Back.